ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ଥାଏ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସାଗର, କଳାକାର ସାଗର ସଂଘ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି 2026 ମସିହାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କିପରି ରହିବ, କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ନବଗ୍ରହମାନେ କିଏ କିଏ ଫଳ ଦେବେ, ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍, ବିଜନେସ୍, ଜବ୍ ଅର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଚର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର, ଏକାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ, ରବି, ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି, ପଞ୍ଚମରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆମ ଶରୀର, ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟିର ଭାବ। ଲଗ୍ନପତି ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, ବୁଧ ଏବଂ ରବି। ତେଣୁ ମାନସିକ ଚାପ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ୍ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଥିବାରୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଆଙ୍ଗରନେସ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନିଦ୍ରାହୀନତା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରବି, ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ବିପି ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହେବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ହାର୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ, ଏସିଡ଼ିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଛି, ଚେକଅପ୍ରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହେଲ୍ଥ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନପତିକୁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଚେକଅପ୍ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାୟୁବିକ ଦୁର୍ବଳତା, ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିପାରେ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍, ସଡନ୍ ୱିକନେସ୍ ଲାଗିପାରେ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯଦି ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି, ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆଙ୍ଗରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ମେଜର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଲେ ରବି। ଏକାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ମନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚିନ୍ତା, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ତ ତେଜ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ମନ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ମୋବାଇଲ, ଅନନେସେସରି କଥାରେ ଲାଗିପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ ଏହି ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡି, ଡିସ୍କସନ୍ ଏବଂ ରିଭିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆତ୍ମ ଅହଙ୍କାର, ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମରେ କେତୁ ଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବନି, ନିଜର କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାପରେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ରବି ଦ୍ୱାଦଶରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ପୁରୁଣା ଟପିକ୍ କ୍ଲିଅର ହେବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହଷ୍ଟେଲ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳି ନିରୋଳା ସ୍ଥାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ, ମେଡ଼ିକାଲ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି
फरेन स्टडी पाई इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मानक पाई समय भल रही। सेहीपरि नवम भाव हेउची उच्च शिक्षार भाव। नवमाधिपति हेले बृहस्पति। तृतीय अवस्थान करछंती, दृष्टि देउछंती एकादश भाव को एवं नवम भाव को। जो माने मास्टर डिग्री करुछंती, रिसर्च, मेडिकल, इंजीनियरिंग लाइन रे कंटिन्यू करुछंती, एही मास सेमानक पई टर्निंग पॉइंट रो मास हेबो। एही नवम भाव हेउची हायर एजुकेशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस रो भाव। तेणु बृहस्पति तृतीय रही जितेबाला दृष्टि देउछंती नवम भाव को, परिश्रमर रिवार्ड तो निश्चित भाव में मिलिबो। मेंटर, गाइड, टीचर, प्रोफेसर सहयोग भी स्टूडेंट्स मानक मिलिबो। एग्जाम रिजल्ट, सिलेक्शन, स्कॉलरशिप जोग पाई मधन टाइम भल रहिबो। एकादश भाव होची सक्सेस रो भाव, फुलफिलमेंट रो भाव, डिजायर रो भाव, सिलेक्शन, अचीवमेंट रो भाव। बृहस्पति दृष्टि थिबारु नीट, गेट, यूपीएससी, मेडिकल, पीजी भली एग्जाम रे पॉजिटिव साइन देखिया को मिलिबो। 100% सुजोग रही सक्सेस हबार। फॉरेन यूनिवर्सिटी रु रेस्पॉन्स आसीपारे। संक्षेप में कहवाक गले मासर प्रथमार्ध कन्फ्यूजन, ओभर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शन एवं मासर द्वितीयार्ध अर्थात 15 तारिख पर इम्प्रूवमेंट रही। तेणु यही मार्च मास हायर स्टडी करुथिबा पिलामानंक पई परीक्षा एवं पुरस्कार मास हेबो। एबे आलोचना करिबा फाइनान्स विषय रे। शुक्र हेउचंती द्वितीय भावर अधिपति। द्वितीय भाव धन भाव, सेविंग्स रो भाव, फैमिली वेल्थ रो भाव। शुक्र मार्च 2 तारिख ठारू द्वादश रे शनि सहित रहउछंती। नेगेटिव नुहे कि पॉजिटिव नुहे, धन आसीबो किंतु रहिबा कष्ट। द्वितीय पति द्वादश रे इनकम तो आसीबो किंतु सेविंग्स कमिबो, खर्चर मात्रा बढ़िबो। मेडिकल, ट्रैवल, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईएमआई जदि पुराना ओल्ड यूज अच्छी एसबू खर्च हो, अर्थात हाथ को टंका आसीबो चली जीवो। शनि सहित शुक्रंकर कंजक्शन जेहेतु रोची द्वादश रे, शनि एठी शुक्र को कंट्रोल करुछंती, अर्थात लग्जरी एक्सपेंसेस कमिबो, टंका जरूरी काम रे खर्च हो, लेट पेमेंट हो, आयर स्रोत धीमा हो, शॉर्टकट इनकम नहीं, हार्ड अर्निंग मनी, अर्थात परिश्रम ही धन आसीबो। धनपति द्वादश रे जेहेतु अछंती, फॉरेन लिंक रो इनकम आसीबार इंडिकेशन मिलुची। ऑनलाइन इनकम, फॉरेन रिलेटेड वर्क रो इनकम आसीबार स्ट्रांग इंडिकेशन रही। स्पिरिचुअल फील्ड, क्रिएटिव, सर्विस बेस्ड फील्ड जेमती हमर हॉस्पिटल, एनजीओ, आश्रम यही सब फील्ड रु धन आसीबार स्ट्रांग इंडिकेशन रही। किंतु इमीडिएट प्रॉफिट नुहे। शुक्र होची कुटुंबर अधिपति। द्वादश भाव होची लॉस एवं सेपारेशन भाव। यही मार्च मासरे फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ी पारे, संचित अर्थ मध्य खर्च हेबो। स्पेकुलेशन, लग्जरी शॉपिंग, लोन को नहीं खर्च हेबो। इमोशनल स्पेंडिंग प्रति सावधान रहंतु। ये सब फाइनेंशियल स्ट्रेस आपणकर बढ़ई पारे। पॉजिटिव माइंडसेट सहित फ्यूचर स्टेबिलिटी पाई आपण डिसिप्लिन स्पेंडिंग करंतु। सर्विस बेस्ड इनकम, ऑनलाइन वर्क को गुरुत्व दियंतु। लोन ड्यूज जहाँ अच्छी से सब क्लियर करंतु। मेष राशि पाई एही मार्च मास धन आसीबो किंतु सेविंग्स रो कौशल शिखिबा को पड़िबो। एबे आलोचना करिबा मैरिड लाइफ विषय रे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर भाव। सप्तमाधिपति हेले शुक्र। मार्च 2 तारिख ठारू द्वादश रे रहउछन्ते। सप्तम भाव को बृहस्पति शुभ दृष्टि रही। मास आरंभ में किसी चैलेंज रही। शुक्र जेहेतु द्वादश अच्छी, भावनात्मक दूरता बढ़, मिसअंडरस्टैंडिंग रहिबो, मनमालिन्य रहिबो। शनि सहित अच्छा, शनि होउछन्ती वैराग्यर कारक ग्रह। द्वादश रे शुक्र सहित थिबारु साथींकर मनरे अभावबोध रहिबो। दायित्व एवं चाप अधिक लागिपारे। अल्प कथा को नहीं नीरवता देखा दे पारे। पॉजिटिव साइड रू जदि कहबी, शुक्र द्वादश रे शुभफल दियंती एवं मित्र शनि सहित जेहेतु अच्छी, बृहस्पति शुभ दृष्टि जेहेतु सप्तम भाव को रही, संपर्क भांगीबनी। विवाद थिले भी मिलनर रास्ता मिलिबो। लाइफ पार्टनर मनरे बुझामणा एवं सहनशीलता वृद्धि पाइब। एही मार्च मासर मध्य भागरू
ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ମାସରେ କପୁଲମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହିବ କି ଇଗୋ ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଅନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତି ସପ୍ତମ ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅନେକଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ହେଉ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସ୍ଥିତି 50-50 ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ରବି ଏକାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ରାହୁ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କାହାକୁ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ସାମ୍ନାବାଲା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରପୋଜାଲ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଲଭ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରବିଙ୍କୁ ରହିଛି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ପରସ୍ପରକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିବ ଏବଂ ଲଭ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍ ହେବ। ବୁଧ ସହିତ ରବିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଯେହେତୁ ରହିଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ତେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୂର ହେବ, ତେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ରବିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଇଗୋ କ୍ଲାସ୍ ହେବା, ଜେଲସ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, ଓଭର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏସବୁ ରହିପାରେ। ମେଷ ରାଶି ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ମାନସିକତା ଯଦି ରଖିଲେ ତେବେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ କମିବ। ସିରିୟସ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ଫେଜ୍ ହେବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ରବି ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ଶୁକ୍ର ଯୁକ୍ତ ହେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଇଗୋ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଲଭ୍, ରୋମାନ୍ସ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ରବି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଲଭ୍ ଏବଂ ଇଗୋ ଏକା ସାଥିରେ ଚାଲିବ। ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି କହିବି, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିବ, ଲଭ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଓଭର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍, ଯଦି ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ନ ଦେବେ, ଗିଫ୍ଟ ନ ଦେବେ, ତେବେ ସେ ହଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇଗୋ ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ମୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ବୁଝ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମାସରେ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଡିପ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇଗୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କଲେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ମଧ୍ୟ। କେହି ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି, ଲଭ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହାଇ ରହିବ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଗୁଡ୍, କିନ୍ତୁ ଇଗୋ ରହିବ। ହାଇ ରିସ୍କ ନେଇ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜବ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ ଭାବ। ଦଶମାଧିପତି ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଜବ୍ରେ ମନ ଲାଗିବନି, କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ରେକଗ୍ନେସନ୍ କମ୍। ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ, ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିପାରେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ତ ହୋଇଯିବ, ଫରେନ୍ ସେଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିବ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡିସିସନ୍ ଜମା ବି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେବ।
रवि हेले अथॉरिटीर कारक ग्रह, शनि हेले डिसिप्लिन कारक ग्रह। जो माने गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, हॉस्पिटल, एनजीओ, फॉरेन कंपनी, रिसर्च रिलेटेड वर्क रे जड़ित अछंती तांको पई एई मास पॉजिटिव टर्न आनिबो। बॉस आपणकर दायित्व बढ़ाइबे, काम रे प्रेशर बढ़िबो किंतु जॉब सेफली रहिबो। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आसीबो। अधिकांश मेष राशि व्यक्ति विशेष माने एई मार्च मासरे जॉब पाइबे। फॉरेन जॉब, रिमोट वर्क रो ऑफर मध्य आसी पारे। एबे आसंतो जानिबा बिजनेस विषय रे। सप्तम भाव बिजनेस रो भाव, सप्तमाधिपति शुक्र द्वादश रे कर्मपति शनि सहित रहिचंदी एवं सप्तम भाव को बृहस्पति दृष्टि रही। द्वादश भाव है एक्सपेंसेस रो भाव, सीक्रेट प्लान, फॉरेन लिंक रो भाव। शुक्र एवं शनि संजोग एठारे बिजनेस रे एक्सपेंसेस बढ़ाई पारे। प्रॉफिट किंतु स्लो हेबो। पार्टनर ठारू डिसीजन लेट रे मिलिबो। इमोशनल डिस्टेंस रही पारे जदि बिजनेस पार्टनर रिलेटिव होइथांती। लीगल टैक्स, कंप्लायंस उपरे ध्यान दियंतु। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पई ए मास भल रहिबो। फॉरेन क्लाइंट को सहित कॉन्ट्रैक्ट हेबो। फॉरेन क्लाइंट को सहित कॉन्ट्रैक्ट हेबो। ऑनलाइन बिजनेस रे सफलता रही। स्पिरिचुअल, क्रिएटिव, लग्जरी, फैशन, ब्यूटी, कंसल्टेंसी बिजनेस भल चलिबो। शनि एठारे स्लो बट स्टेबिलिटी देबो एवं शुक्र क्वालिटी ओवर क्वांटिटी उपरे गुरुत्व देबे। सप्तम भाव को बृहस्पति दृष्टि रही। बिजनेस पार्टनर ऑनेस्ट एवं रिलायबल हेबे। डील स्टॉक हेले भी भांगीबनी। ओल्ड क्लाइंट को ठारू सपोर्ट मिलिबो। रेपुटेशन डैमेज हेबनी। बृहस्पति एठारे बिजनेस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करिबो। जदि पार्टनरशिप बिजनेस करजंती बा करिया पे चाहउचंती तबे एग्रीमेंट करंतु। मनी शेयरिंग क्रिस्टल क्लियर करंतु। फैमिली मेंबर्स किंवा फ्रेंड्स को लेकिन पार्टनरशिप करिया को जदि चाहउचंती तबे सावधान रहंतु। जो मेष राशि व्यक्ति विशेष माने ऑनलाइन बिजनेस, इनपुट एक्सपोर्ट, कंसल्टेंसी, कोचिंग, क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, डिजाइन, यूट्यूब, डिजिटल, एस्ट्रोलॉजी ए सब थरे इन्वॉल्व अछंती से माने सफलता पाइबे। हाई रिस्क स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग टाइप बिजनेस अवॉइड करंतु। टंका तो आसीबो किंतु स्लो, सेविंग कमी पारे। हिडन एक्सपेंसेस आसी पारे। इमरजेंसी फंड रखंतु। अननेसेसरी एक्सपेंशन बंद करंतु। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने प्रतिकार कम करेंगे। आपणकर राशियाधिपति हेले मंगल। मंगलंकर मंत्र को जप करंतु। मंत्रटी है ओम ओं अंगारकाय दैनिक 108 थर जप करंतु। प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ करंतु। शनिंकर 7.5 चली। जो मेष राशि व्यक्ति विशेष माने जॉब को नहीं चिंतित अछंती, बिजनेस को नहीं चिंतित अछंती, से माने शनिंकर बीज मंत्र को जप करंतु। मंत्रटी है ओम प्रां प्रीं प्रौं शनिश्चराय नमः दैनिक 108 थर जप करंतु। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाई शुक्रवार दिन लक्ष्मी को उपासना करंतु। लक्ष्मी को धड़ा फूल अर्पण करंतु। जो मानकर लव लाइफ रे, मैरिड लाइफ रे प्रॉब्लम अछि से माने पॉजिटिव रिजल्ट पाइया पई शुक्रंकर मंत्र को जप करंतु। संपर्क रे मधुरता आसीबो। मंत्रटी है ओं द्रांग द्रिंग द्रौंस शुक्राय नमः दैनिक 21 थर जप करंतु। राधा कृष्णंकर पूजा करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबो। बंधुगण, यह थिला मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई 2026 मसीहा मार्च मासर भाग्यफल विषय आलोचना। जदि यह वीडियोटी आपण मानक भल लगी थाए तबे लाइक, कमेंट, शेयर करने जमार भी भूलिबे नहीं। पुणी आसबि आउ एक नुआ अध्याय को नहीं से पर्यंत रहूची। नमस्कार।